Sa gihapon, mayong hapon sa tanang mga kaigsuunan, ug sa tanang tipaminaw ni nga programa, mga panghinaot gikan sa tumbuhi nga Dios nga ang matag usa naas mayong panglawas. Mga kaigsuunan, sa gihapon ako pahinumdum nga kining programa ha na mugna tungod sa gugma sa Dios. Mga kaigsuunan, halos tanang mga pagtulunan karon muangkon ug moingon nga kini ang kamatuoran. Kami ang kamatuoran. Sila ang kamatuoran. Halos nag-angkon kamatuoran, pero nagkalain-lain ang pagtulunan o mga doktrina mga kaigsuunan. Atong hinumduman nga sa balaang kasulatan, wala na lain. Nag-ingon diya sa Juan 14 bersikulo 6, naingon si Kristo Jesus, ako ang dalan, kinabuhi ug kamatuoran. Wala na lain kamatuoran mga kaigsuunan, si Kristo Jesus lamang. Unang atong lantawon, atong ipadayon ang pagtuki mahitungod kang Kristo Jesus. Mga kaigsuunan, kung pananglit na amay matungnan o daw maligsan nga pagtulunan sa gihapon, dili nato tumong og tuyo nga atong hilabtan ang pagtulunan sa uban. Kun dili amo lang pong ipalapnag kung unsa gyud ang kamatuoran nga naas Biblia mga kaigsuunan. Mga base na lang, mga panghinaot, mga pagampo nga ang mga katawhan malamdagan pinaagi sa grasya sa Dios. Mga kaigsuunan, atong ipadayon ang paghisgot mahitungod kang Kristo Jesus nga siya Dios ba gyud or tao lamang. Kay naa may mga pagtulunan karon nga nagtudlo nga si Kristo Jesus tao ra gyud. So atong lantawon ang balaang kasulatan mga kaigsuunan. Sa Mateo kapitulo 18 bersikulo 20 naingon. Mateo 18 bersikulo 20 naingon dire. Ang nagsulti niini mga kaigsuunan si Ginoong Hesus gyud. Naingon dire. Kay diin gani ang duha kun tulo magakatigom sa akong ngalan. Ana ako sa ilang taliwala. Ang nagsulti mga kaigsuunan si Ginoong Hesus mismo. Nga kung dunay duha kun tulo magahisgot sa iyang ngalan, magakatigom, anaa siya sa taliwala. Kinsa man si Ginoong Hesus. Mga kaigsuunan, kung tao si Ginoong Hesus, niining puntuha mga kaigsuunan atong lantahon ug sabton pag-ayo. Kung tao si Kristo Hesus, maghisgot ta karon duha kun tulo. Naaman siya sa taliwala. Ang tao mahikap, mapangutana, pwedeng makikistorya, pwede natong mahimong iyon ni anak magsunan. Tungod kay si Kristo Hesus buhi man hangtod karon. Karon kung tao si Kristo Hesus, pwede nato siyang mahikap. Pwede nato maistorya karon dayon mismo. Ang Biblia makiksunan nag-ingon sa Mateo kapitulo 28. Naingon dire. Mateo kapitulo 28 bersikulo 18. Og si Jesus miduol ug miingon kanila, kanako gihatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Busa pang lakaw kamo ug himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Og magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo og tan-awa. Ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Mga kaigsuunan, si Kristo Jesus gihapon mo nagsulti nga magauban siya hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Karon, kung tao siya mga kaigsuunan, nag-ingon man siya nga magauban. Kung kinsa tong magwali magdala sa maayong balita, magwali mahitungod sa pulong sa Dios, nag-ingon man siya mag-uban sa tanang kapanahonan. Unta makita nato si Kristo Jesus kung tao siya. Makita nato physically ang iyang pamayhon, makita nato hangtod karon kung tao siya mga kaigsuunan. Pero ang Biblia mga kaigsuunan nagpahibalo ng daan, nagsulti ng daan sa iyang gigikanan. Sa dihang gipanamkon siya ni Birhen Maria. Ang anghel nga si Gabriel nakigsulti kang Birhen Maria nga siya manamkon og usa ka bata nga ilalang gikan sa Espiritu Santo. Ang sinugdana ni Ginoong Hesus makisunan, unsa man ang iyang gigikanan dapat i-trace, susihon diin siya gikan. Gilalang siya ni Birhen Maria gikan sa Espiritu Santo. Atong basahon makisunan. Naingon dire sa 18. Og ang pag-anak kang Hesukristo nahitabo sa ingon niini.
nga kaagi. Mateo 1, bersikulo 18. Sa diha nga ang iyang inahan nga si Maria, kaslunon pa kang Jose, sa wala pa sila mag-usa, siyahing kaplagan nga nagsamkon pinaagi sa Espiritu Santo. Og si Jose nga iyang bana, sanglit tao man siyang matarong. Og dili buot magpakaulaw kaniya, nakahuna-huna sa pakigbulag kaniya sa hilom. Apan sa napalandong siya sa pagbuhat niini, tan-awa, usa ka manulunda sa Ginoo mitungha kaniya. Pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, anak ni David, ayaw pagpanuko sa pagpangasawa kang Maria, kay kanang iyang gisamkon gikan sa Espiritu Santo. Mga kaigsunan, asa man ang iyang gigikanan. Kung tao si Ginoong Hesus, mga kaigsunan, ambot kung naabay sinsya karon sa science, kung ma-explain ba nila nga naay usa ka tawo nga nahimugso nga nataho ining kalibutana nga wala mag-abot ang sperm cell o egg cell. Mga kaigsunan, si Kristo Hesus gikan sa Espiritu Santo gilalang na tawo didto kang Birhen Maria. Munang atong nahisgutan ni atong naaging mga video nga nagpakatao siya, mga kaigsunan. Dako kayong kalahian ang tao ug nagpakatao. Dakong kalahian. Saba na moingon ta nga nagpakadoktor, dili doktor, nagpakadoktor lang. Nagpakatao si Ginoong Hesus, dili siya tao. Tungod kay naay katuyuan ang iyang pagpakatao. Alang sa katubsanan sa mga katawhan, iyang gilukat ang mga tao, dili man siya ang bayad sa sala kamatayon man. Nya kung dili siya magpakatao, di man pwedeng patyo ng Espiritu Santo, di man pwedeng patyo ng Dios. Munang ang Juan kapitulo 4 tataw og klaro kaayo nang ingon. Juan kapitulo 4 bersikulo 23 ug 24 ingon. Apan ang takna taliabot o karon mauna nga ang tinuod nga mga magsimba sa Amahan diha sa Espiritu o sa kamatuoran. Kay kini ang gipangita sa Amahan nga maoy magsimba kaniya ang Dios Espiritu. Ningon dire ang Dios Espiritu. Og ang mga magasimba kaniya kinahanglan magsimba diha sa Espiritu o sa kamatuoran. Mga kaigsunan, atong nabasa nga nag-ingon ang Dios Espiritu. Gilalang si Ginoong Hesus gikan sa Espiritu Santo. Nagpakatao lang siya, mga kaigsunan. Sa unang Timoteo kapitulo 3, bersikulo 16, na ingon. Unang Timoteo kapitulo 3, bersikulo 16, na ingon dire. Og dili malalis. Mga kaigsunan, klaro kaayo ni ingon, og dili malalis. Nganong imo pamanglalison nga di naman malalis? Nga dako gayod ang tinago sa atong tinuuhan. Kinsa nagsulti? Si Pablo. Niyon siya, og dili gayod malalis. Nga dako ang tinago sa atong tinuuhan. Mga kaigsuunan, kung dili ta parihag tinuuhan ni Pablo, buot pasabot, dili ta parihag Dios ni Pablo. Kung ang Dios ni Pablo, moapoy atong Dios, dapat parihatag tinuuhan ni Pablo. Ningon si Pablo, dili malalis nga dako gayod ang tinago sa atong tinuuhan. Ang Dios nadayag diha sa lawas. Kinsa maning Dios nga nadayag sa lawas? Kinsa maning Dios nga nadayag sa lawas? Ang Dios nga nadayag sa lawas, mga kaigsunan, atong balikan ang Juan kapitulo 1. Ngano niingon kong balikan tungod kay ato ning nahisgutan itong niaging mga video, mga kaigsunan. Juan kapitulo 1. Nganong nadayag sa lawas ang Dios? O kinsa ning nadayag sa lawas nga Dios? Ang nadayag sa lawas nga Dios atong sulbaron, kinsa ni? Juan kapitulo 1, bersikulo 1. Sa sinugdan mo ang pulong, ug ang pulong uban sa Dios, ug Dios ang pulong. Sa sinugdan mao ang pulong. Ug ang pulong uban sa Dios. Ang pulong uban sa Dios. Mga kaigsunan, wala magbulag, ang pulong uban sa Dios. Kinsa maning pulong nga uban sa Dios ug Dios nga ang pulong. Pag-abot sa 14 niingon, ug ang pulong nahimong tao. Substitution, mga kaigsunan, atong himuon. Niingon man sa bersikulo 1, ug Dios ang pulong. Og Dios ang pulong,
God equals Word. God equals Word. Dios man ang pulong. Unsa may laing ilis nato sa pulong? Sa 14. Og ang Dios nahimong tao. Ang Dios nahimong tao. Purting pagkaklaruha makaigsunan. Si Apostol John o si Apostol Paul parihag pagtulunan. Niingon si Pablo. Si Pablo o si Apostol John nag-uyunay, wala magsinupakay. Kaya ang pagtulunan nga magsinupakay mga kaigsunan sa pag-interpret sa Biblia, kana ang klases pagtulunan sayop. Ngano man, nagsinupakay man. Niingon man ang Dios nadayag diha sa lawas. Kinsa man ang Dios? Si Kristo Hesus. Og ang pulong nahimong tao. Og ipon kanato, mipuyo siya nga puno sa grasya og sa kamatuoran. Puno sa grasya og sa kamatuoran. Og among nakita ang iyang himaya. Ang himaya nga ingon sa pagadawaton sa bugtong anak gikan sa amahan. Klaro kaayo nga ang pulong nga nahimong tao, Dios nga nahimong tao, klaro kaayo nga si Ginoong Hesus ang gihisgutan mga kaigsunan. Porting klaruha nga si Ginoong Hesus ang gihisgutan. Munang dito sa Isayas na anay gisulti daan. Isayas kapitulo 43. Isayas 43 magsuna na anay gisulti diri daan. Naingon dire sa bersikulo 11. Ako, bisan ako, mao si Jehovah. Sa Old Testament, naingon. Ako malikon. Isayas 43, bersikulo 11. Ako, bisan ako, mao si Jehovah. O gawas ka nako, wala nay manluluwas. Gawas ka niya, wala nay manluluwas. Ang Biblia na sayop ba? Dili mahitabo masayop ang Biblia. Atong tanawon sa King James Version, mao gyud gihapon ang gisulti. Ako, bisan ako, mao si Jehovah. O gawas ka nako, wala nay manluluwas. Sa Oseas 13:4, naingon gihapon siya, gawas ka nako, wala nay laing manluluwas. Karon, kay wala na may laing manluluwas. Therefore, kung naay mo abot nga laing manluluwas, kana nga manluluwas, piki. Fake na nga klases manluluwas. Kung naay lain nga maabot. Ang pangutana, wala ba tay mabasa nga naay laing manluluwas? Atong basahon sa bagong kasabutan. Niyo man siya, wala naay laing manluluwas. Sa Tito 2:13 mga kaigsunan, nagingon, nga baga paabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Hesukristo nga atong dakong Dios ug manluluwas. Dakong Dios ug manluluwas. Mga kaigsunan, atong gibasa ganina sa Isayas 43:11 nga wala nay laing manluluwas. Sa Oseas 13:4 wala nay laing manluluwas. Karon si Kristo Hesus manluluwas man. Asa may tinuod nila nin duha? Mga kaigsuunan, malibog ang mga katawhan ini. Wa na may laing manluluwas. Manluluwas si Jehovah, manluluwas po si Jesus. Nya ningo man si Jehovah wala nay lain. Kinsa may tinuod nila ani? Kun si Jehovah o si Jesus managlahi, mga kaigsuunan, usa nila ni ini fake. Usa ani dili tinuod nga manluluwas, piki. Either si Jehovah or si Jesus. Klaro kayo nga manluluwas atong gimasa dakong Dios og manluluwas. Mga kaigsuunan, sa lain na po nato mga video niya, ato na po nang hisgutan aron alang sa pagtin-aw nganong si Jehovah manluluwas, nganong si Jesus manluluwas. Ato sang ipadayon ang atong paghisgot magisunan. Mo gahin lang taglaing mga video ni ana. Atong gibasa ganina sa Mateo nga naingon si Jesus, magauban siya sa tanang kapanahunan. Sa iyang mga pinadala. Gisugo man niya. Ang iyang mga pinadala, iyang giingnan, itudlo niyo ang tanan, ug ako magauban. Naay mga pagtulunan ron mga kaigsuunan, naay mga grupo karon
nga moingon sila ra jud kuno'y pinadala. Sila jud kuno ang pinadala. Nya ang mga tao in taon nga wala pud kasusi pag-ayos bala ang kasulatan, mutuo na lang kay sila magyud kuno'y pinadala. Atong lantawon kung kinsa ang mga pinadala. Unsay ilhanan sa pinadala? Kung tinuod nga sila'y pinadala. Niingon nini. Roma kapitulo 10 bersikulo 15. Ug unsaon man sa mga tao sa pagpakawali gawas kun sila pinadala. Ingon sa nihisulat, katahom gayod sa mga tiil sa mga nagwali sa maayong balita. Unsaon man kuno sa mga tao sa pagwali gawas kun sila pinadala. Mga kaigsuonan kay pinadala man sumagawali sa maayong balita. Karon kung pinadala naingon man si Kristo, ako magauban hangtod sa kapanahona, sa katapusang kapanahonan. Kung ang mga tao sa Amerika pinadala ni Kristo, kung ang mga magwawali sa Japan, mga magwawali sa Singapore, mga magwawali sa Pilipinas, pinadala ni Kristo. Ang pangutana, kung lawas nun si Kristo Hesus, kung tao siya, naaman siya pinadala sa Amerika, naaman siya pinadala sa Pilipinas, naaman siya pinadala sa laing dapit, asa man siya mauban? Sa iyang pinadala sa Pilipinas, sa iyang pinadala sa Amerika. Kung lawas nun, kung tao si Kristo Hesus, asa man siya makuyog? Siya may nagsaad, na ako magauban. Duha kong tulo, na ako sa iyong taliwala. Dayag o klaro kayo, dili tao si Kristo Hesus, dili siya lawas nun, dili siya tao, kundi dili Dios siya makaigsuonan. Dili siya tao. Dayag kayo, dili siya tao. Naingon diri sa unang Juan. Unang Juan makaigsuonan naingon. Unang Juan ikaduhang Juan. Ikaduhang Juan kapitulo 1. Wa may laing usara man ni kapitulo, ikaduhang Juan. Bersikulo 7. Naingon diri. Kay daghang mga malimbungon manungha karon sa kalibutan. Daghang malimbungon manungha sa kalibutan. Mga kaigsuonan, nganong niingon daghang malimbungon? Pero sa atong panahon karon, dili gyud makaingon ang tawo limbong. Ngano man? Kay kada wali, kada sultis pulong sa Ginoo, moingon man gyud ang tawo, kining amua mo ni kamatuoran. Wala gyud moingon nga kining amua dili bini kamatuoran. Puro gyud kamatuoran ang sulti. Pero nag-ingon ang pulong sa Dios, daghang manungha karon sa kalibutan, mga malimbungon. Kinsa man ni mga taong manungha nga malimbungon sa kalibutan? Mga tao nga wala magaila nga si Hesukristo nagpakatao. Wala mo ila nga si Kristo nagpakatao. Kung moingon nga nagpakatao, meaning to say, naay gigikanan, naalay transformation nga nahitabo. Naay transformation nga nahitabo. Gikan sa pagka-Dios, na-transform into flesh. Gikan sa pagka-Dios, nahimong tao. Nga naman, na may gingon, nagpaka-tao. Buot pasabot, naay gigikanan. Kay moingon ta nga, o niingon pa dire, wala magaila nga si Hesukristo, tao, sayop ning akong gidala nga pagtudlo magsunan. Kining gidala nga pagtudlo nga hinatag gikan sa Dios, sayop ni kun ang Biblia niingon pa, wala mo ila nga si Hesukristo, tao. Niingon man, ang mga malimbungon sa kalibutan, mga tao nga wala mo ila nga si Hesukristo nagpakatao. Tataw og klaro kay migsunan bisan at inon bisan bata nga hamubo pa ang di pa kayo lantip ang panghuna-huna, dako kay kalahian ang tao og nagpakatao makaigsunan. Si Kristo Hesus atong mabasa Dios. Sa Isaias kapitulo 41. Gisulti na po daan. Isaias 41, versikulo 4. Naingon dire. Kinsay nakabuhat o nakagama niini nga nagatawag sa mga kaliwatan gikan sa sinugdan. Ako si Jehova ang nahauna ug uban sa katapusan. Ako mao siya. Ningon si Jehova, siya ang sinugdan o katapusan. He is the Alpha and the Omega. Siya ang sinugdan, ang katapusan. Ningon siya, ako, mao siya. Ningon si Jehova, ako, kung pananglit, ako si Jehova,
Niingon ko, ako mao siya na ako'y gitumbok nga lain. Si Jehovah na ay gitumbok nga lain. Niingon siya, ako mao siya. Nya siya ang Alpha o Omega. Atong lantahon sa Revelation chapter 1 verse 8. Naingon dire. Ako mao ang Alpha ug ang Omega. Kinsa man ni? Ang Isaias, klaro si Jehovah naingon, Alpha and Omega. Siya may nag-ingon. Yang pulong. Sa Revelation 1:8 naingon pod, ako mao ang Alpha ug ang Omega. Nagaingon ang Ginoong Dios nga mao ang sakaron ug ang sa kaniadto ug ang umalabot. Kinsa may umalabot? Ang Amahan, ang Anak, o si Jesus Christ man ang umalabot. Ang umalabot si Jesus Christ. Therefore, si Jehovah o si Jesus ni resulta mo nang naingon si Jehovah, ako mao siya. Kay si Jesus makaigsunan ni sulti man siya. Sulti siya. Ako sang balikan ha, naingon. Ang makagagahom sa tanan. Kinsa ang are? Ang kaniadto, ang karon, kaniadto ug ang umalabot. Ang makagagahom sa tanan. Kinsa may umalabot? Si Jehovah, si Jesus. Dili si Jehovah, si Jesus ang umalabot. Kung atong tiwasog basa, puwerteng klaruha makisunan. Libros Pinadayag, Kapitulo 22. Gikan sa versikulo 6, abot sa versikulo 21, puwerteng klaruha, si Jesus Christ, gisgutan. Okay. So, tataw, nga naingon si Jehovah, ako mao siya. Atong lantawon kung si Jesus o sa iyang gisulti. Niingon man si Jehovah, ako mao siya. Ato pong lantawon si Jesus kung sa iyang gisulti. Juan Kapitulo 8. Naingon dire. Juan Kapitulo 8. Versikulo 24. Busa, giingnan ko kamo. Kinsa may nagsulti ani? Si Jesus Christ makisunan. Siya ang nagsulti ani. Juan 8, versikulo 24. Busa, giingnan ko kamo. Nga mga matay kamo, diha sa inyong mga sala, kaya ni mga matay man kamo, gayod kamo. Diha sa inyong mga sala, gawas, kun motuo kamo, nga ako mao siya. Si Jehovah maingon, ako mao siya. Si Jesus ningon po, ako mao siya. Maubitaw ng Juan 10:30 mga kasunan, gipamabawan ang pagsulti, gipamabawan ang pagsabot sa uban. Hinoon, tungod magunan ng punto ba nga, irespeto na to ang context, hinoon na. Sa Juan 10:30 ningon si Jesus, ako kang amahan, usara. In fairness, makisunan sa uban, ako dili mo punong ako tigamit kaya ng bersikulo ha may tungod ni Kristo nga Dios. Pero gipamabuan lang pagsabot ug pagtagad sa uban nga usa lang kuno sila sa katuyuan. Gugma. Mga kaisunan, kung usa sila sa katuyuan, kung usa ang ilang plano ug katuyuan makisunan, nganong managsama man sila katuyuan. Tungod kay usa sila ka Dios. Usa sila ka Dios. Adunay usara ka Dios. Moingon ang uban, kung Dios ang amahan, Dios ang anak, duhanay Dios. Mga kaisunan, gitinawhanon. Tinawhanon ang dating. May pay lugar, may pay nasod, naapay ang Pilipinas, usar ka buok, pero naay Luzon, Visayas, Mindanao. Trinity ang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga kaisunan, adunay usa lamang ka Dios. Wala gid mi magtudlo nga naay duha ka buok Dios. Kaysa Deuteronomy 6:4, adunay usa lamang ka buok Dios. Wala nay lain magsunan. Ang ato lang punto, ang atong gitun-an, ang kasulatan. Ang Biblia nag-ingon man nga si Kristo Dios, lisod kaayo kung atong itudlo nga si Kristo tao. Tungod ba sa atong kaugalingong panabot nga adunay usa ra ka Dios, nya kung Dios ang amahan, Dios ang anak, duha na Dios, mga kaigsunan, wala tay katungod nga mobali sa Biblia kung ang gisulti sa Biblia si Kristo Dios, period. Dios si Kristo. Kay moingon ta nga si Kristo, kung si Kristo Dios, Dios ang amahan, munang lalison nga duhay Dios. Ang punto diha makisunan mao lang gini. Asa man mabasa nga si Kristo dili Dios? Asa man mabasa nga si Kristo dili Dios? Walay mabasa nga si Kristo dili Dios, mga kagisunan. Dios
si Kristo Hesus. Unya, mabita na nga si Kristo, miari, aron pagpaila sa ngalan sa Dios. Mga kaigsunan, kung dili Dios si Kristo sa uban, walang ko kabalog kinsay ngalan sa ilang Dios. Si Jehovah ba ngalan sa ilang Dios? Wa ko masayod. Kung dili nila Dios si Kristo, duha ra may Dios nga giskutan sa Biblia nga ngalan. Gawas ni Satanas kay Dios maghihapon, pero Dios yas kangit-ngit. Ang mga tao gitawag gamay nga Dios. Ang mga Dios gamay nga letter D nga Dios. Mga kaigsunan, kung dili sila motuo nga si Kristo Dios, kinsa kahingalan sa ilang Dios. Posible si Jehovah tingali ang ngalan sa ilang Dios. Mga kaigsunan, ang atong gisunod karon tingog ni Kristo Hesus nga dinawat niya gikan sa amahan. Si Kristo Hesus wala nagilaing ngalan nga gipaila. Kung ang ngalan sa Dios gipaila ni Kristo Hesus, wala gyud moingon si Kristo Hesus. Ang ngalan sa akong amahan si Jehovah, wala siya maingon. Ang ngalan nga iyang gipaila, Hesus. Munang ambot lang anang uban og ilang komedyahan, moingon sila nga ana ay Hesus Senior na Hesus Junior. Mga kaigsunan, tinawhanon. Kay ang ngalan nga Hesus maigsunan gihimong tinawhanon. Walay tinawhanon makisunan nga pwedeng isakay sa espirituhanon. Kay dili magkasinanong makisunan. Ang Biblia espirituhanon. Naay mga tinawhanon sa Biblia. Sama sa gisulting Pablo, naghimo og mga sanglitanan, tinawhanon nga sanglitanan. Pero ang pagtuon nato kang Kristo Hesus, dili tinawhanon. Kay Dios siya makisunan, espirituhanon, munang atong gisusi kung Dios bigod siya or tao. Mga kaigsunan, tataw atong napadayag nga si Kristo Hesus, Dios. Daghan pang mga musunod nga mga video paglig-on nga si Kristo, Dios gyud makaigsunan. Ang mga nalayuban nga himuan nilang mga pangatarungan po kay di man gyud mahutdag katarungan ang tao kung gusto niyang panalipdan ang iyang pagtulunan nga ang Dios kuno kanang nay anak. Kung Dios si Kristo, kinsa man kuno anak ni Kristo. Mga kaigsunan, murag insakto paminawon. Ang Dios nay anak. Kung Dios kuno si Kristo, kinsa may ang anak. Mga kaigsunan, ang Biblia wala moingon kung Dios ka kinahanglang nay anak. Kung niingon ang Biblia nga ang Dios naagi anak, si Kristo dili Dios. Naingon po sila nga ang Dios kuno dili makita. Si Kristo kay nakita man. Mga kaigsunan, ang Biblia wala moingon. Ang Dios dili pwedeng magpakita. Wala moingon. Ang Biblia niingon ang Dios dili makita. Wala moingon nga ang Dios dili magpakita. Kadakong lahi anang dili makita o dili magpakita. Dakong kalahian. Unsay buhaton sa Dios, walay bisan kinsang makabuot. Kung magpakalanggam siya, pwede mahimo siyang langgam. Nga naman, Dios man siya, wa may makabuot niya. Naaman tanan iyang pagbulutan. Kung iyang gubuon ning kalibutan, walay bisan kinsang makapugong makaisunan. Kay siya ang magbubuot sa tanan. Munang, ang Dios nagpadayag sa tawhanon nga kahimtang. Kay kung ang Dios magpabiling espiritu, ang Dios magpabiling nga dili makita, nga kaniadto kung wala ipadayag, dili nato makita kung unsalan ang pagkamatarong sa Dios. Munang gipadayag si Kristo Hesus aron makita kung unsa ang pagkamatarong sa Dios nga dili makita. Munang si Pablo miingon, ang Dios nadayag diha sa tao, ang Dios nadayag diha sa lawas. Ingon siya, og dili malalis mga isunan. Kung kinsay mulalis, imong gilalis si Pablo, kay si Pablo miingon, og dili malalis. Asa to? Unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16, og dili malalis. Kanang puntuhan mga isunan, wa nagilalis. Si Kristo Hesus nadayag, ang Dios nadayag sa lawas. Salamat. Ngayong hapon, pag-usab sa tanan. God bless sa matag-usab.